For the main attraction of the evening, Joma Roman Pitik Partner Promotion proudly presents bakbakan sa Santa Cruz, Tolo-Tolo, Consolacion Cebu. Team Cebu City go against Team Consolacion. Team Cebu City, Saddam Kulapo Jobert versus Team Consolacion Todi Shantoy Jimboy. Okay, game 1 on its way mga igan. Tuaran, nagkaputo ka na. Jobert, gikamang, kuha pa. Saddam, wala, sound pass kontra. Out ball. 1-0 na, 1-0. Game 1 of the best of 3 mga igan ha. Game 1 of the best of 3. This bakbakan event here in Santa Cruz, Tolo-Tolo, Consolacion Cebu is made possible by the barangay officials of Barangay Tolo-Tolo, headed by Barangay Captain Earl Anthony Tapayan and his councilors. Tuarag, gikamang na. 2-0 na mga igan, 2-0 in favor of Team Cebu City. Servisyo Kulapo para 3. Uy, gipadpad si Shantoy. 3-0 na, 3-0. Okay na itong bakbakan ni Rhea, organized nila ni Jojo Libio and Edwin Isok. Mga na itong mga organizers ni Rhea. 4-0 na, Servisyo Kulapo. Jimboy, Saddam firing, added by Idol Jobert Barcinas. Tuara, Kulapo, sabit. Side out, bola sa Team Consolacion. Shout out ni Boss Manuel Misa ha. Ang butsi o ang buko Diyos ni Boss Manuel Misa mao na atong official snack sa atong bakbakan ha. Og shout out sa ni Boss Charlie Milan o ni Boss Charlie Intervention. Grabe Shantoy grabe hapak Shantoy ay. 1-4 na, 1-4. Shout out sa ni Tatay Conrado Aliga. Shout out Sir Silso Gabunada. Boss Janak Rabaya da Sarabaya Compound Talisay. 1-4 na, kini para 2. Win, 2-4. 2-4 na, 2 puntos ang lamang sa Team Cebu City. Kini para 3, servisyo to di. Kulapo, kuha. Kulapo again, 2-shot combination. Kulapo pouring in. Kulapo again. Jobert. Sound pass kontra. Nah. Kulapo. Ay, gilayatan ng Kulapo eh. Shout out sa niya Boss Jason Insilia dia sa Nalhog Dalagita. Shout out sa ni Konsyal Jewel o ni Konsyal Rosalie Montalia. Owner of the Jorkin Construction Supply. 5-2. Kene servisyo Mr. Exclusive Jobert Barcinas para 6. Shantoy, kuha. Bahang. Tuara. Grabe bunala. Size 2 mga igan, size 2. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco, basta Arnoco Disco. O ang Infus Kids Artwear mga igan ha. I-search ninyo sa FB page ang Infus Kids Artwear. If you are want to order their latest t-shirt design. Bang! Tuara. Grabe hag-atakis Team Cebu City eh. Kulapo. Buto-buto. Tuara. Sango ang tira ni Idol Jobert. Size 2 ha, size 2. Ito makapick up sa servisyo Jimboy. Kene para 3.
Win, 3-size. 3-size na, 3-size. Tres size, kini para 4. Jobert, Jimboy, wala po. Side out. Okay, dead ball ang final decision. Dead ball, kini, servisyo para 4. Wait! 4 size, 4 size. 2 puntos na lang ang kalamangan sa Team Cebu City. Servisyo Jimboy para 5. Lah, Todi, firing. Pasok, 5 size, 5 size, 5 size. Cinco size na, 1 puntos na lang ang lamang sa Team Cebu City. Kini para Iguales, servisyo Jimboy. Todi. Iguales size, Iguales size. Iguales size na, kini para City. Wala po. Shantoy. Shantoy again. Win, City size. City size kini para 8. Servisyo Jimboy. Ilaon tunnel miyagi. Side out, side out. Bola sa Team Cebu City. Sai City ha, Sai City. Servisyo Sadam. Todi. Shantoy. Shantoy again. Lako. Kuha pa. Muna lang. Sakto oras muna niya Idol Jobert Marcinas. Iguales City. Iguales City gini para 8. Todi, kuha pa. Ay, hawan pas kang manang. 8 City. Ocho City gini para 9. Servisyo Sadam. Todi. Out ball. 9 City in favor of Team Cebu City sa atong game 1 ha. Servisyo Sadam. Wait, G City. Kene para 11. Nak, pictus kamang. Kuha pag Shantoy. Mana? Shantoy. Nak, kaniha. Out ball. Bola sa Team Konsolasyon. G City ha, G City. Okay, servisyo Shantoy. Roberto Todi. Taga kagalit, kuha pa. Shantoy. Buna lang kulapo. Dak. Out goal si Todi. Side out. Servisyo kulapo para 11. Todi. Spike ang Sadam. Iway ang dipinsa. On si City. On si City gini para daog na. Servisyo gula po. Todi. Gula po. Shantoy. Out ball si Idol Jobert Marcinas. Side out. Bola sa Team Konsolasyon, servisyo Todi.
Win! 8-11. 8-11. Servisyo Tony para 9. Win! 9-11. Noy 11 kini para Jis. Tony. Out goal. Onse 9. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Barcinas para daog. Shantoy. Uha pa. Shantoy milupad na. Shantoy again. Answered by Kulapo. May daog na ang team Cebu City sa tong game 1 ha. Okay, coming up. Game 2 mga igan.